सूरत बनी इसराइल में फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामहिम, क़यामत के दिन हम तमाम उम्मतों को उनके अपने अपने नबी के साथ इकट्ठा करेंगे। सारी उम्मतें अपने नबी के साथ आएंगी। अब ये कितनी बड़ी हमारे लिए सदमे की बात है कि बाकी तो सारी उम्मतें बरोज़े क़यामत अपने अपने नबी के साथ हों और हम अपने नबी की बजाय पहले कौमों के नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और नेकों के साथ हों। तो गोया क़यामत के दिन भी हमें हमारे नबी की रफ़ाकत नसीब नहीं होगी, आपकी सोहबत और मैयत नसीब नहीं होगी। दूसरे ये कि अगर इस आयत में जन्नत का जिक्र होता तो जब ये कह दिया गया कि वो नबियों के साथ होंगे, सबसे ऊंचे मकाम का तस्करा कर दिया, तो फिर छोटे मकाम सिद्दीकीन, शुहदा और नेकों के साथ होंगे, इसका जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि जब सबसे बड़ी चीज़ का जिक्र कर दिया जाए, जब सबसे बड़े मर्तबे का, सबसे बड़े नाम का तस्करा कर दिया जाए, तो फिर छोटी चीज़ों का तस्करा करना वो फसाहत व बलागत के खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है। अगर किसी इंसान का हम तारुफ कराएं कि साहब ये MA पास हैं और उसके बाद ये कहें कि ये प्राइमरी भी हैं और मैट्रिक भी हैं, तो सुनने वाला हंसेगा कि भाई तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है। जब सबसे ऊंची डिग्री का जिक्र कर दिया कि ये MA पास है, तो फिर MA का तस्करा करने के बाद छोटी डिग्री का जिक्र करना वो बेमहल बन जाता है, खिलाफ अकल भी है और फसाहत व बलागत के भी खिलाफ है। इसलिए अगर अल्लाह ताला इस आयत में ये मज़मून बयान करना चाहता कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के इस रसूल की इताअत करने वाले क़यामत के दिन नबियों के साथ होंगे, अव्वल तो ये है कि हमारी तो ख्वाहिश है कि हमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत रफ़ाकत नसीब हो, ना कि पहले नबियों की। क्योंकि जो हमारे दिलों में मोहब्बत और अकीदत और कशिश हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पाई जाती है, वो पहले अंबिया की निस्बत नहीं है। तो बजाय ये कहने के कि अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे जन्नत में, ये कहा गया कि अन अमल्लाहु अलैहिम। इस आयत के नुज़ूल से पहले जो अंबिया आए थे उनके साथ होंगे, तो भाई हमें क्या फ़ायदा। और फिर ये अगर यही मजमून था कि नबियों के साथ बयान करना मकसूद है, तो फिर उसके बाद व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन की ज़रूरत, उनकी ज़रूरत बाकी नहीं। बात यह है कि अरबी ज़बान में लिखा है कि मा इसकी बुनियादी तौर पर 3 शक्लें होती हैं। मा के मैंने हैं साथ। एक मा का साथ होना यह होता है कि ज़माने के लिहाज से साथ हो, जैसे हम दोनों एक ही ज़माने में हैं, ये ज़माने के लिहाज से रफ़ाकत होती है। दूसरा साथ होने की शक्ल ये है कि जगह के लिहाज से साथ हों, मकान के लिहाज से साथ हों। जैसे हम दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो हम दोनों को आपस में ज़मानी मईयत भी हासिल है और मकानी मईयत भी हासिल है। इस साथ होने की तीसरी किस्म ये होती है इजाफी किस्म की। जैसे फलां फलां का भाई है, कहते हैं ये इजाफी किस्म की मईयत है कि दोनों एक दूसरे के भाई हैं, वो उसका भाई है, वो उसका भाई है। कहते हैं चौथी किस्म, चौथी शक्ल साथ होने की ये होती है कि वो हम मर्तबा हों, मर्तबा और इनामात पाने के लिहाज से एक दूसरे के साथ हों। जो उसको इनाम मिला वही उसको इनाम मिले, जो उसको मर्तबा मिला वही उसको मर्तबा मिले। चुनांचे कुरान करीम की सबसे बड़ी डिक्शनरी जो उम्मत में तस्लीम की जाती है वो इमाम रागिब रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुफरदात है। इसमें इस मजमून को बयान किया गया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर। हजरत इमाम रागिब इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह 502 हिजरी में फौत हुए थे, यानी आज से तकरीबन 1000 साल पहले। इनकी किताब है मुफरदात, कुरान करीम की सबसे मुस्तनद तरीन डिक्शनरी। इसमें लफ्ज मा के नीचे लिखा है मा यक्तजिल इज्तिमा, के मा के मैंने होते हैं साथ होना। कहते हैं इम्मा फिल मकान, या तो जगह के लिहाज से साथ होना मुराद होगा, ना वो हुमा मन फिदारे,
جیسے یہ کہا جائے کہ وہ دونوں گھر میں اکٹھے ہیں. او فی زمانے، یا زمانے اور وقت کے لحاظ سے ساتھ ہونا، جیسے کہتے ہیں ولدا معن، وہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے. او فی المعنی کل متضائفین، کہتے ہیں یا مانوی طور پر کو ساتھ ہونا، جیسے نحو الاخ والاب، جیسے بیٹا، جیسے بھائی اور باپ. کہتے ہیں فإن أحدهما صار أخا للآخر فی حال ما صار الآخر أخاه، کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی ہے، جیسے وہ اس کا بھائی ہے یہ اس کا بھائی ہے. کہتے ہیں یہ مانوی طور پر ساتھ ہونا ہے، معیت ہے. کہتے ہیں چوتھی شکل کیا ہے؟ وَإِمَّا فِي الشَّرَفِ وَالرُّتْبَةِ، کہ دونوں کو بزرگی کے لحاظ سے وَالرُّتْبَةِ، اور رتبہ پانے کے لحاظ سے رفاقت نصیب ہو. جو رتبہ اس کو ملا وہ اس کو ملے، جو بزرگی اس کو ملی وہ اس کو ملے، جو درجات اسے ملے وہ اسے ملے. اب یہ آیت کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے اس رسول کی اطاعت کریں گے، اب یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں پر انعام بیان ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں، نہ کہ محض ساتھ ہونا. محض ساتھ ہونا تو کوئی انعام نہیں، ورنہ سب سے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ سب سے بڑا کافر ابو جہل بھی ساتھ ہی کھڑا ہوتا تھا، اسی شہر میں تھا، رشتہ دار تھا. ابو لہب وہیں ہوتا تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا. منافقین بھی آپ کے ساتھ تھے. تو محض ساتھ ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں. تو پھر اس آیت میں چاروں میں سے کون سی معیت مراد ہوگی؟ شرف اور رتبے کے لحاظ سے، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ انعامات پانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا. یعنی نبیوں کے انعامات پائیں گے، صدیقوں کے انعامات پائیں گے، شہیدوں کے انعامات پائیں گے، نیکوں کے انعامات پائیں گے. تو اس میں یہ بشارت دی گئی ہے. چنانچہ یہ مثالیں کہ اس مفہوم میں ماء کا لفظ استعمال ہو قرآن کریم میں بھی پائی جاتی ہیں. نمونے کے طور پہ میں ایک تو آپ کو پیش کرتا ہوں. جی قرآن یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی جی یہ سورت نساء کی آیت نمبر 70 ہے، جی جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. من یطع اللہ ولی، من یطع اللہ والی. اسی آیت، اسی سورت میں اللہ تعالیٰ اسی سورت نساء کی آیت نمبر 146 اور 47 میں یہ لفظ مع استعمال ہوا ہے. جی الفاظ یہ ہیں، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا. الا الذین تابوا، فرمایا سوائے ان منافقین کے وہ دوزخ کے گڑھے میں نہیں ہوں گے. کون منافقین؟ کون سے؟ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی. پہلی خوبی یہ. واصلحوا، اور توبہ کے بعد اپنے قول اور فعل میں انہوں نے نیکی پیدا کی. واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط محبت و پیار کا رشتہ قائم کیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین